Misalmot sa Traffic Enforcement Unit Road and Safety ug Traffic Rules Orientation ang 43 ka driver sa tricycle, motorsiklo ug pedicab sa Barangay Cunil, Jensan sa Tumong nga aron sila makatuon sa insaktong pagmaneho. So mao pud ni purpose ani nga para ma-educate sila kung unsa ang dapat gyud nga bilang mo drive ta sa manubila nga kinanglan irresponsable o kompleto ta sa tanan nga mga kaukulang papilis. Dako sab ang pagpasalamat sa presidente sa Barangay Cunil Toda gumikan pinaagi sa gihimo sa TEU. Nakakaton sila sa mga balaod trapiko, usa ka importanteng butang nga kinahanglang sundon sa mga driver sama na lamang sa pagkupot og lisensya. No, kay nami bisito da form tapos nakabutang yun una kinanglan residente ka sa among Barangay Cunil na kay sidula ORCR updated tapos naka with sidecar na kay lisensya ay nga na ang palisiya sa mga bago kang kasulod sa mga asosasyon. Muna nga example namin nagabagog unit ang among mga pamagi og dili gyud siya kumpleto pa ginapahimo nako og promissory note nga kinanglan kanang bulana iyang i-process ang papilis. Sumala ni Moises, nakalatid sab sa ilahang patakaran sa Toda nga kung mapamatud-an ang usa sa ilahang mga miyembro nga magsingil og taas nga pamasahe og nagapangbastos og mga pasahero, mamahimo kining makamulta, masuspenso o kaha matanggal sa organisasyon. In the heart of changing lives, kini sa Brigada Enami Mugpon, sa Brigada News Jensan, Brigada News.